Ngi sago ka ain kerja tam sin simida sengle ereng si un fono khaya wise tabu bahaino tini bororo kanti kerike romjagai isi sabai sabdan khangi khaike mokol bai thangba nugia kes ingya wino romjagai dajagai nogoma thuya masa yasa tongmani bagai khana 12 ঘন্টা je te borok omno gosina haya hangke obono sini borokno phiyok yangke je romjangno bahaino jeng obo hain hai ma sakro sara tripura o toba toli thano Cijar Takarjala Jombojola ADC Constituency Division Khobjak Amchiyo o Metani Laithnai Mia Tham Shalmari Kokti Shala ADC Chongbaribo Gabang Bodbar Tiparamothani Angai Batainai Lukoroni Hamjak Mangmani Kablayangmani Rakshabai Bijay Misil Khlaijakmani Joto Amchini Lukorokro Lokyati Tongthok Chatok Mushamung Rachapmuni Bisingti Bijay Misil Khlailaimani Bijay Misil Paye Janijar Nogo Thanglaiha Kesang Fiaba Achumsha Police Sok Paye Horjorabo Ronjit Debor Mamungki Khoroksano Romitelang Thangjakmani Koktuma YTF ni Kubuni Shenkra Kroknubo Romna Bagai Nok Nogo Naituk Laisa Kokshil Chamung BJP ni Habanok Shubai Shukrup Khaitanyo YTF ni Shiklarokni Yak Tongo Hne Romitelang Thangjakha Ronjit Deborma Babasha Faishi YTF ni Shenkra Krokni Kokshil Chamung Angkha Laithani April talni chi shalmariwa Tipra mothani Adong rokni shakawo Shamong shitra tamri rokni bodol dolsa phayi achumsha shilai Koglai mungi patimani shilai koglai mani Afuru kibile Romjakliya kebono A patimungo kurungjak rokno tabuk bose romjagya khu Fiaba yang Ronjit Debor mamungui YTF ni Shenkrak khoroksano Romi telang thangjakha Ereng kok shilai Abno Shezawai o Metalni Khana Bashalmari Krak Shalo Dam Chini Jorani Bagat Bon Shaklai Rikha YTF No joto sini media rono sini media kissing rono pai playa hambai sini me 4 tarik 2026 sing press media phaimani kaisa karon tongo kaisa vision tei sing phaimani singoro sinoro phaimanjak phaikya 18 tagarjalani sini borom ganang block president sini services Khoroksa Phaimanjak Phaike Sinero District YTF ni sini borom ganang servitioner tai tongo sini yango yasi yagra jotto sini YTF ni barja manjak rok hingke sing press media phaimani sini kaisa karon sing tamni bagai phaika sing nabo sini secondary nai sini 12 taka jalani block president sini borom ganang services Hambai media person no Sungnong no tini emergency maring mahingke sinoromia kaisa incident thangka sini bara takar jalani sini leader rok no roksa sini jompujala bisini chairman borongman Ronjit tai am haike no sini joto oroni leader rongno okui case kha police proshashan no hoite case inai nog thangai nai ko utukia police rok amo hanya boi sing tini nong ringmani sini khana 12 ঘন্টা pura office tai gari gura school bebang no bondo tongnai only acceptable ambulance tai fire service amro sini unai inke singom no koinai sino joto erenta hu tai buku songno khana sing joto no fungasir simin no sini 12 ta ni simin no sini o 12 ঘন্টা bondo chengjang Robo Tayoke Podok Tripura Hati Ginang. sini je 12 ta korjala constituency je sini jompujala subject amjaro omon bisimono chengjang nai mane khaijala sini boddo Tapsu Dora Saida Mang Hatam Nibagai Police Robo Night. Singamole Saimia Bora Kanyo, Mia Sini Bi Misil Tongani, Boni Tap Tamzana Erang Boni Party with Bohuza Hunai, Sabo Botemrogba, Rogo Bohoka Amno, Pino, Sini Comsum Pondro Bijon and Moto Hyboroni, Nogot Hanging Bro, Tuika Sini, Siklarong no, Sini the leader song no, Jetone Block Committee, Basin Central leader on Nok Tuka, in the Horostan Kodomit Langa Sini, Jompujala Business Chairman, Ronit Debram Romit Langa. Borno Rom Zakmani, Abang Affair, the money Yakola Rom Zakmani. Kuno FIR puri kri for bor bhai rom pla kam sam police person semanai
amon bagay no sung khana o protest khaini 12 ঘন্টা boddo jodi khana o bai sini kuno sini amno pheu gyang ke sung tai kotor ko thanai khana kai bisok dago picketing khajak sini packeting khaijak nai pura SDM office tai BDO office tai yango Takarjola Rampra hadi khaijak nai tai joto lama sini je Jompuijola sub division je hamani joto bu prano amo boddo khaijak nai আর তাবুক জরা যে রমাই তালাং যা থানে প্রসেস নামানি আপনি ইয়াগুলো তে খরব বুসুক রংনি নগ অবাহাকে নাইমা থাম বদলা বাই না জামানি Mia horo komse kom 8-9 জন ni nok thangka কিন্তু বড় কিছু সাইকা উপমা বাকি পুরো গ্যাংনি বড় রমতি হেমেলিয়া am হাইবাং ni bai okuka ke taibo sung hana klai o jagao nor naidi পুলিশ প্রশাসন বড় একসেতে হে খাইতঙ্গ থানায় 10 তারিখো আমনি সিগাং কই সিনর ও পার্টি অফিস জম্পুইজলা পার্টি অফিস সিনি গুলি ককজাখা কিন্তু বা গুলি নাঙ্গই নাই হসপিটালাইজেশন খা গুলি মাংখা কিন্তু তাও কইndo বড় অমনে এরেস্ট খাইমিয়া কিন্তু বন কিসি সাববা সাবো বড় বং পার্টি অফিস বহকা কিন্তু অমন তুই বড় তি প্রমোশন ব্লেম খাইনাই রমই তঙ্গো কিন্তু অম বম হাইদরনের পুলিশ প্রশাসন নাই তঙ্গো অম আমনো সং আমনো বাইনা সং খানা বদ্ধ খাইনাই তঙ্গো তাই অম যদি বড় আসিবই যদি ya haya hangke sini taibo soba kotor ngai sing abro to kana 12 ঘন্টা bagi sing bonna khaito ও স্ট্রাইক নো পতি তঙ্গ সংকমে লুকুরাও তো কোনো সরনে র নি প্রবলেম লোকা আছে না কাম নর কি বতা দিতাম মেসেজ omo to sing to nayo amno sing ambagi nong no ringi ma saklai kya advance saklai ka sing ambagi khana hotat che atini ekdin sing saklai ka o tong ko song lukuro school lo ko ta fighting huni sing ambagi advance ma saklai ni nong ringi belai belai ke hambai sen president dia rokno thajing salanga sini oroni president sini atro takarjola jompuijola ni YTM president je sayak langmani ko जों abo tabung simiya sinoro je প্রশাসন চলরি তনাই র এক চাটিয়া হাকে जों সাম খাইজগৈ দङ তামনি মালে sinoro thajing bosaka party office buskango silai kokjagoi silai guli mangkha অমন পর্যন্ত রমজাগিয়া বরকে তারপর 10 তারিখ সিনি পাইথাক জনসভা খাইমানি দরাও ও ইলেকশন ক্যাম্পিং আফ্রো হাইনো এসপি नि বসাঙ্গ एसडीपी नि বসাঙ্গ ইয়াগো সিলাইটি নাই কগই নাই সিনি एसपी नि সাগোসে গুলি নাংখা কবামা আবা হাইনো পয়েন্ট বরক রমুই কারি বরক তাবো খরকসাপন রমজাগিয়াখো sini mothani mia biju misilngkha a biju misilngma jorao nainai di जों saimeiya sabo bo thangoi tamo khairi kya ereng tabuk sini leader rok no sini kusungni leader rengthang sini joto party ni kormi rok no ereng ke snamui borok nobrum thunani chanani kosto khainai naitugui tong borok no engke aboni bagui no obhai je tomung rok no je tomung sitra rok no norui dati norya hangkangke जों khana 12 ঘন্টা fungni 6ta ni simi sini o 18 takarjola jompuijola ni constituency je tongmani abono जों off khainai bondo da bungnai tarpor absuk bai phano borok gosina nayakho ungyakho hangkangke जों सारा त्रिपुरा o chobano je o samungno singchengai thangnai सारा त्रिपुरा bon khainani bagui जों baidota ungui thangnai obsungno hambai thajingo je guli kobama nangkai SP ni rohmani abo silai guliya abo jalta bis baike nangubani ro haifano adino gulibu nangkha sin borong ni ro yakungo sini takuk bijoy debruma bobo tabuk guli nangai bono tabuk nogo tu faika tai bong busango no police protection rok bafro je bong yang silai boromkha haifano borong tabuk bo romjagya ko khoroksakono borong lokabo dajaya ko bong ke kono ain kerja abono जों ma sungnai जों abono sung protection rok no bo police protection no bo bong ni sago ka ain kerja tam sini simida जोंले ereng si kun phano khayawise tabuk bahaino sini borok santi kerike romjagoi kisi sabai sabjon thangi khaikya mokol bai thangbo nungya case ingya wino romjagoi dajagoi nogoma thuya masa yakha tongmani bagoi जों belai bukhaduku nangjak aboni bagoi जों o chobano जों success khainai o chobano khaina thangui tongo khana 12 ঘন্টা je
te borok omono gosina hayangke obono sini borokno phiyok yangke je romjang no bahaino जों obo hain hai ma safiro sara tripura o choba choli thangnai asuno hambai obo ma safiro haino judi no obo hai gunda rokno silai patham tuinai bumrui bo masing simi tongnai rokno romui mai angke police protection rokno bo ang sanai yakari di sini o public je o local ni public basawoi जों borno direct romui danai asung norok mai angkangke sini papilong yago yafar haji जों borno romui kari rene haji borongno buskango huitono silai tui kognai rokno bahaino absuno jotono